বিজেপি জিকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব অমিত শ্বাহ, পাখি কাটিব যোগী আদিত্যনাথৰ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। এই বিস্ফোৰক দাবী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। কাৰাগাৰৰ পৰা জামিনত মুকলি হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কেজৰিৱালে দাবী কৰিছে যে বিজেপি জয়ী হ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী নহয়, অমিত শ্বাহে হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী। मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। বিজেপিয়ে বিৰোধী মৰ্চা ইণ্ডিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব বুলি প্ৰশ্ন কৰে। কিন্তু মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব? সকলোৱে ভাবিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েই হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী। অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত 15 বছৰ পূৰ্ণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিজেপিৰ নীতিমতে 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰা নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে। সেয়ে মোদীক আঁতৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী পতা হ'ব অমিত শ্বাহক। সংবাদমেলত এই বিস্ফোৰক দাবী উত্থাপন কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। হয়, অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। 2014 চনত বিজেপিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা নীতি অনুসৰি 75 বছৰ হ'লেই অৱসৰ দিয়া হয় বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা সাংসদসকলক। বয়সৰ বাবেই পূৰ্বতে লালকৃষ্ণ আদৱানীক আৰু তাৰ পিছত ডক্টৰ মুৰলী মনোহৰ যোশী, যশৱন্ত সিনহা, সুমিত্ৰা মহাজনে এৰিব লাগিছিল নিজৰ পদ। 2014 চনৰ পৰা বয়সৰ সম্পৰ্কত নিৰ্ধাৰণ কৰা নীতিৰ বাবেই বহু জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাক দলে প্ৰদান কৰা নাছিল প্ৰাৰ্থিত্ব। ইয়াৰ উপৰিও সংবাদমেলত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কাৰাগাৰলৈ কেৱল বিৰোধী নেতাক নিক্ষেপ কৰাতেই মোদীক ক্ষান্ত নাথাকে। অনাগত দিনত নিজৰ দলৰ মানুহকো কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সোনকালে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ শেষ হ'ব আদিত্যনাথৰ। আপৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, আদৱানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী, শিৱৰাজ সিং চৌহান, বসুন্ধৰা বাজে, মনোহৰ লাল খট্टर, ৰামন সিঙৰ ৰাজনৈতিক জীৱন ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? এতিয়া যোগী আদিত্যনাথৰ পাল। যদি এইবাৰ মোদী জিকে তেন্তে 2 মাহৰ ভিতৰতেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰিব। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये। বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত ক্ষমতাৰ টনা আজোৰাৰ নেপথ্যত মোদী আৰু শ্বাহে আছে বুলি দাবী কৰি কেজৰিৱালে কয় যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰিছিল বিজেপিয়ে। কেজৰিৱালৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ হ'লে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব লাগিব। লোকসভা নিৰ্বাচনত সঁচাই জয়লাভ কৰিব নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে? যদি বিজেপি জয়ী হ'লে অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়, তেন্তে বিৰোধী ঐক্য ইণ্ডিয়া জয়ী হ'লে কোন হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী? আনহাতে সঁচাই মোদী আৰু যোগীৰ পাখি কাটি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত চকু দিয়াৰ লক্ষ্য থিৰ কৰিছে নেকি অমিত শ্বাহে? लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाए वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे। पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है,
झारखंड में कम हो रही है, बढ़ कहाँ रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहाँ रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, द ओपिनियन।